पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने 50 नई एयर कंडीशन्ड बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर कहा गया कि राज्य में आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता है। नई एसी बसों के संचालन से भीड़भाड़ कम करने, यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी सार्वजनिक परिवहन के बेड़े का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। यह पहल शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग जेटा एकटू आगे मुख्य सचिव बोलेছেন, এটি একটি অত্যন্ত নিত্যদিনের প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য একটি যোগাযোগের বড় মাধ্যম। একটা সমাজ, একটা রাজ্য, একটা সরকার তখনই গতিশীল হতে পারে যখন তার যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক, স্বচ্ছন্দ, পরিবেশ বান্ধব এবং সময়ের প্রতিপালন এর মধ্য দিয়ে হতে পারে। সরকারি গণপরিবহন ব্যবস্থাকেও সঠিক, সুন্দর করতে পারি আমাদের এই রাজ্য দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাবে। পরিবেশ বান্ধব অর্থাৎ সিএনজি এবং ইলেকট্রিক ভেহিকেল যাতে বেশি আনা যায়, করা যায়, এটাকে গুরুত্ব দিয়েছি। 60 টাকা দেবে ভারত সরকার, 40 টাকা দেবে রাজ্যের সরকার। আমরা এখানে আরো আমাদের ইলেকট্রিক বাস আমরা আনব। এর সাথে শুধু কলকাতাতে থাকলে হবে না, এই রাজ্যে 3টি নিগম এনবিএসটিসি, ডাব্লিউবিটিসি, এসবিএসটিসি, তার এতগুলি ডিপোতে চার্জিং স্টেশন এবং আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো গড়ারও আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।